नमस्कार होलिस्टिक हिलिंग को आपण मान को स्वागत। आशा करुछि आपण माने समस्ते पॉजिटिव माइंड एवं खुशी मन रे थिबे। आज आमे आउटे विषय आलोचना करिबा। टॉपिक टी बहुत साधारण लागिवो किंतु यह हम जीवन को बहुत भाबरे प्रभावित करे। ता हैला तुलना। हमर ओडिया रे कथा अछि दूर पर्वत सुंदर। दूर को जहाँ देखा जाए आम तक सुंदर भाव धरनी था सेमती अन्य मान जीवन को जहाँ घटे से सफलता सक्सेस जहाँ किसी घटे आम ताकू भल भाव धरी नहीं था आम निजक निजे आम निजर जीवन को सेठी टिके न्यून भाव देखू एवं आम जीवन अन्यर जीवन सफलता को आमे कंपेयर करू। एई तुलनात्मक करिया द्वारा यह किसी गोटे कैरेक्टर रो फ्लॉ नुहे। यह होछ हमर ब्रेन रो नेचुरल नेचर। आकु साइकोलॉजी रे कहा जाए साइंस ऑफ कंपैरिजन थ्योरी। एठी कोन हुए आमे जतले कंपैरिजन करू सेतले कोन हुए ना आमे हम निजर गोटे बैक स्टेज लाइफ को आमे अन्यर हाइलाइट लाइफ तांकर सफलता तांकर अचीवमेंट सहित कंपेयर कर दो। ए जो कंपैरिजन आमे करू या फल कौन हुए ना न्यूरोसाइंस कहे जे ए जो आमे निजकू पर्याप्त नुहे बा निजे आमे सक्षम नुहे बोली आमे अन्य संगे कंपेयर करू ता द्वारा कौन हुए ना ब्रेन रो गोटे सेंटर अच्छी ताकू अमिगडाला कहती सेटा होची फियर सेंटर। से अमिगडालाटा एक्टिवेट हो जाए एवं एई अमिगडाला कौन करे ना हमको ओवर थिंकिंग एंजाइटी इनर रेस्टलेसनेस यही सब जिनस प्रोवाइड करे फल हमको यह नेगेटिव लूप को नहीं जाए। तेणु आम जो कंपैरिजन करुचे से कौन हुए ना आम निजकू पर्याप्त नुहे बोली भावुचे कहीं अन्यर लाइफ अन्यर अचीवमेंट टा हमको अधिका देखा आमर अचीवमेंट आमर लाइफ टा को आमे तल स्तर रे देखुचे। यार आ गोटे इफेक्ट कौन पड़े ना जिते आमे आम लाइफ को तल स्तर रे रखुचे सेते आमको आमर जिते सेल्फ इमेज को बहुत अफेक्ट करे कहीं आमे निजको निजे निजर इमेज बा निजको आमे मूल्य दौना आमे निजको निजर योग्यता निजर सफलता को आमे सेठी जेहेतु कम रे रखि थाओ न्यून रे रखि थाओ सेति पे आम निजर सेल्फ इमेज मध्य सेठी कमी जाए आम आखिरी जेमति गोटे कुहुड़ी पड़ी जाए एवं आमे निजर सत्यता को देखि पारुना। ए सेल्फ इमेज लो हवा द्वारा हमारा सेल्फ वर्थ मत कमी जाए। सेल्फ वर्थ आम क्या कहे ना आम निजक निजे आम कौन मूल्य दौचे आम निज जीवन रे आम जहाँ भी अर्जन करिचे योग्यता हो कि सफलता हो ताकू आम निजक निजे केते वैल्यू दौचे सेटा डिपेंड करे सेल्फ वर्थ ताकू कहे सेल्फ वर्थ। आम निजे आम निजक केते अन्य माने कौन कहउछन सेतरे किछि हमर जायस नाही किंतु आमे आम निजकू केते सेल्फ वर्थ दौचे ताहा डिपेंड करे हमर सेल्फ इमेज ऊपर एवं सेल्फ इमेज ऊपर इमेज डिपेंड करे आमे हमकू किबळी भाबरे देखुचे अन्य मान सारे कंपैरिजन करूचे केते अन्य मानकर सफलता बा अचीवमेंट को देखि आम निजर योग्यता सफलता को कंपेयर करूचे कि एई सब जो जिनिस सेल्फ अंगांगी भाबरे तापर कनेक्टेड है कि थाए किंतु आमे भाबू जे तुलना ता गोटे छोट जिनिस साधारण घटना ये तो आम सब मोमेंट रे सब समय करि थाउ किंतु एई जो कंपैरिजन आमे करू सेठी कोन होय ना हमर निजर गोटे बैक स्टेज लाइफ कि हमर गोटे सेल्फ डाउट हमर कन्फ्यूजन स्टेट को सहित अन्य जनकर अचीवमेंट आ सक्सेस सहित आमे तुलना कर दो फल गोटे गैप सृष्टि हुए से जो गैप हुए आम मन रे गोटे हीनमन्यता सृष्टि करे जे मु बोधे एथिपाई योग्य नुहे कि मोर गोटे किसी
ଲାକୁନା ରହିଛି ନିଜ ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ କମିଯାଏ ଏବଂ ନିଜର ସତ୍ୟତାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିଥାଉ। ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାରିଜନଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ତାହାର ବହୁତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଇଫେକ୍ଟ ପଡେ କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ କମ୍ପେୟାର କରୁ କୋଉ ପିଲା ଭଲ ପଢୁଛି କିଏ ଭଲ ଜବ୍ କଲାଣି ଆମ ପିଲା କରିପାରୁନି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ୱାର୍ଡିଂସ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ା କଣ ହୁଏ ନା ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଗୁଡେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ତାର ରିପରକେସନ ବହୁତ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦିଏ ଫଳରେ ପିଲାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ କମିଯାଏ ତାର ନିଜର ଆଉ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ଦବା କଥା ସେଇଟା ସେ ଦେଇପାରେନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କଣ କରେ ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇଯାଏ କାରଣ ତାର ସେଇଭଳିଆ ମୋଟିଭେସନ ସେଇଭଳିଆ ନିଜ ମନରୁ ଭାବନା ଆସେନି କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋ ଫିଲ୍ କରେ ବା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ବୋଲି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ମାତ୍ରେ ତାର ସ୍ପାଇରାଲ ହିସାବରେ ଆହୁରି ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଗୁଡାକ ଆସିଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜ ଆଡଲ୍ଟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ କାହାକୁ କମ୍ପେୟାର ନ କରିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଏଇଠି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆମେ ଗତ 6 ମାସରେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଛେ ତାହାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ତଳେ କଣ ଇଣ୍ଟେନସନ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କଣ ମୁଁ କେତେ କରିପାରିଲି ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବା ସକ୍ସେସ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ନ ଜାଣିକି କେବଳ ଆଉଟସାଇଡରୁ ଦେଖି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିଦେଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଣ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହାବିଟ୍ସ କଣ ସେମାନେ କଣ ଆକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସେଗୁଡିକ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରୁନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିଦେଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେଇ ବ୍ରେନର ଆମିଗଡାଲା ଆକ୍ଟିଭେଟ ହୁଏ ଆମିଗଡାଲା ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେଲେ ଆମର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆଂଜାଇଟି ଇନର ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ କମିଯାଏ ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ କମିଲେ ଆମର ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ଆମେ କମ ଭାବରେ ଦବା ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ କମିଗଲେ ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ ଯଦି ଆମର ନିଜ ଉପରେ ଆମର ନିଜ ବିଷୟରେ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସକ୍ସେସ ଆଡକୁ ଯିବା କେମିତି ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା କେମିତି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ଅଟକି ଯିବା କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ମୁଁ ତାହେଲେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇବି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।